इतने सारे घोटाले हैं तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। যত দোষ বাংলা এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। বছর শেষে ক্ল্যাশ অফ টাইটান্স। কলকাতায় বসে তৃণমূল সরকারকে চোখা আক্রমণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। পাল্টা জবাবে সব অভিযোগ ফালা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়েই শুরু মমতা শাহ বাগযুদ্ধ। सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? একটা কথার উত্তর চাই। পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিএসএফ এর দিকেই বরাবর আঙুল তুলেছে তৃণমূল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। জিজ্ঞেস করুন দুঃশাসন মন্ত্রী, বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, বর্ডার করার কাজ নয়। তুমি এখন 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফ কে দিয়ে থ্রেট করছো। আগামী ভোটে দুর্নীতি যে ভোট যুদ্ধের হাতিয়ার হবে সে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন শাহ। इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है? बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। তোমরাও তো 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছিলে, কিন্তু জেলে তো রাখতে পারোনি। তারা ছাড়া পেল কি করে? উত্তর দাও। আর তোমাদের যারা ডাকাতি করছে, মেয়েদের উপর ধর্ষণ করছে, তাদের ছেড়ে দিচ্ছ। হাতরাস ভুলে গেছো, উন্নাও ভুলে গেছো, সারা ভারতবর্ষ ভুলে গেছো। শুধু বাংলায় যত কিছু হলেই বাংলা তোমার কাছে কোনোদিন মাথা নত করবে না। তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলে মমতাকে তোপ দাগেন শাহ। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম, আপনাদের ধর্ম কেক বিক্রি করছে, ভেঙে দাও, লুটে নাও। আবার কি? অমিত শাহ উস্কে দেন সোনার বাংলা স্মৃতি। মমতা সাফ চাইলেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদায়। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था, और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। তুমি এসআইআর করতে 2 মাস টাইম নিলে, আর বাদ দিতে 1.5 কোটি লোককে 1.5 দিন টাইম নিলে। এআই কে দিয়ে করিয়েছো। এটা বড় কেলেঙ্কারি। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার, রিজাইন করো। ইউ মাস্ট রিজাইন। তোমার পদত্যাগ চাই, তা না হলে ভারতবর্ষের মানুষ তোমাকে পদচ্যুত করবে।
পরিকাঠামো থেকে পরিবারতন্ত্র, চাপানুতর চলল নানা বিষয়। 25-এর শেষে দুজনেই যেন বাজিয়ে দিলেন 26-এর ভোটযুদ্ধের দামামা। ফলো করুন আনন্দবাজার.com।